এইটা এইটা কোন কমপ্লিট এইটা পাইলম এইটা এটা কোন কোন बोतल और এটা না বাসি দে এটা দেহ নিয়ে আমরা খরা বুঝলো তাহলে এটা আমরা দেহ পাই খরা আইসক্রিম দেহ পাই খরা ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖାର ସବୁ ଏଥର ଆମର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆପେଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଫୁଲକୋବି ବୋଇତାଳୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଟମାଟୋ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ବସ 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 ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମମାନେ କହିଲ ଆମେ ହଉଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହ और हमें इंग्लिश रो गृहपालित पशु कौन कहबा गृहपालित पशु कौन कहबा डोमेस्टिक एनिमल्स गृहपालित पशु कौन कहबा डोमेस्टिक एनिमल आउ हमर जंगल रे रहउवा पशु कौन कहबा वाइल्ड एनिमल्स हां गुड गुड है अच्छा कहलो देखी तमन सब चित्र करिया आसे हां आसे आ तुम माने कहलो ओ एटी केतटा बेलुन अछि तुम माने देखुछो 10टा अच्छा 10 टी बेलुन ना अच्छा एटी कहलो मते रेड केतटा बेलुन अछि समस्त साइड बसन समस्त की देखौछि के उठनी समस्त की देखौछि हला केतटा रेड बेलुन अछि तीनटा अच्छा हां गोटी हला रेड बेलुन हो अच्छा आ कहलो पिंक बेलुन केतटा अछि दुईटा